So again, good morning all of you. तो ये हमर रहिला कथा कौन in an election between two candidates the okay first ମୁଁ ଟିକେ description ଦେଇ ଦଉଛି କଣ day 2 फाउंडेशन ଚାଲିଛି ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଦୁର୍ବଳ फाउंडेशन ସେମାନଙ୍କୁ फाउंडेशन ବ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ଦିଆ ଯାଉଛି ଯୋଉଟା କି परसेंटेज ର ठीक ଅଛି परसेंटेज स्टार्ट हो सब जगह आम गोटे थक कंप्लीट करिया ठीक अछि आज हूँ क्लास कहार ना भोटिंग जिते भी भोटिंग वाला क्वेश्चन तुम पाक आसो केमी टैकल कर से सब ऊपर क्वेश्चन बेसी नहीं 5टा 6टा करदेवी आउ किछिटा क्वेश्चन तुम छाड़देवी ठीक चलो तो 1 नंबर क्वेश्चन को आम जी सीधा सड़क First question is like in an election between two candidates, the winning candidate get 58% of the total votes, won by majority of 4320 vote. Okay. ଏ କାହାଣୀଟାକୁ କେମିତି ଲେଖିବ ଆଗ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଦିଅ ଯଦି ମୁଁ ଏ କାହାଣୀଟାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୋଟିଂ ହୁଏ ତାହେଲେ 100% ଭୋଟ ଥାଏ 100% ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଲା 58% ରହିଲା କେତେ ଆଉ ରହିଲା 42% ଠିକ ଅଛି ଯିଏ ହାରିଲା ସେ କେତେ परसेंट ପାଇଲା ଭୋଟ 42% own by majority of 4320 vote ठीक अछि से कौन कहला ना यांको पाखरे मेजोरिटी रहला केतेरा मेजोरिटी रहला 4320 vote रो ठीक अछि एठी पिला टिके कंफ्यूज हबो कौन कंफ्यूज हबो जे जो मेजोरिटी भोट रहिछि से मेजोरिटी भोट टी वार्ड प्रॉब्लम देखो 4320 भोट रहिछि एटा 58% ना जो डिफरेंस देछि से भोटटा कौन मु कहय चाहूँ देखो द टोटल votes and own by majority of 4320 vote ता ऊपर मेजोरिटी अछि केते 4320 vote रो मेजोरिटी माने कोन ना अधिक अछि केते ना 4320 माने करे ये पाइछि 15टा भोट ये बाबू पाइले 18टा भोट सॉरी उल्टे दियो ये बाबू पाइले 10टा भोट तमन केते अधिक अछि 5टा भोट अधिक अछि तो ये जो 5टा भोट अधिक अछि सेही 5टा संगे हमर कथावार्ता ठीक तो ये जो 5टा भोट अधिक अछि से 5 पे हमर 4320 सेमती एठी हमर तो 5 की चलिनी एठी हमर कोन चलछि सीधा सड़क देख एठी हमर डिफरेंस होछि केते एटा होछि 2 6 8 16 16% रो डिफरेंस ठीक अछि ए 16% रो डिफरेंस ता होछि केते 4320 पचारछि कोन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स ता माने 100 पचारछि तो तमे यदि 16% रो वैल्यू होला 4320 तले 1% रो वैल्यू केते ना 4320 डिवाइडेड बाय 1 6 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देले 100% बाय बाहर जिवो एबे कैलकुलेशन ऊपर कथा 16 दुने 32 32 10 42 1 112 16 को पणिकेर 112 अछि कि नै सेटा तमे जानथिबा दरकार ठीक अछि 16 को पणिकेर 112 अछि कि नै 16 16 केते 1600 होई जो 106 सॉरी 96 तो 16 को पणिकेर 112 नाही 16 3 48 जीवनी ओके गुटे सेकंड देखिया ओके कटिबो तो एटा आउ टिके छुटिया रे काटिबा 8 रे काटले 2 8 5 40 3 32 8 4 ओके हमर गोटे कोटु भूल भाल रहिला 8 16 दुने 32 32 10 42 112 16 57 112 सेही तो बेले बेले भूल हो जाए 270 ता आंसर तमर हो जिवो 270 रे दीटा शून्य ता माने 27000 भोट रे भोट रो वोटिंग होतला पण टोटल केते भोट थला 27000 ठीक अछि मझिरे मझिरे कोन करिवो ना पचार दबो जे हारी थिला वाला केते भोट पाइतला सेठी कोन करिवो जे देखो एठी 1 1 पई केते थिला 4320 डिवाइडेड बाय
16 ତାହେଲେ ଯେତିକି ପଚାରିବ ଗୋଟେ ପର୍ସେଣ୍ଟ କୁ ଏତିକି ତ ତମକୁ 42% କୁ କେତେ ତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଡ୍ ବାଇ 42 କରିଦବ ବୁଝୁଛି ତ ଆରାମସେ ତମେ ତମର ବାହାର କରିପାରିବ ତ ଏଇଟା ତ ତମେ ଜାଣିଗଲ 270 ହେଇଯିବ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବ କେତେ ହେଇଗଲା 27 ଦୁणे 54 4 ରଖି ନେଲା 5 27 ଚଉ କେତେ ଏଇଟି ହଉଛି କଥା ଏଇଠି ତମେ ସବୁ ଯଦି ମନେ ରଖିଥିବ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯଦି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିଥିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ଇଜି ହବ କରିବା ପାଇଁ 27 ଚଉ ହେଲା 108 108 5 113 1 1 3 4 0 ସରିଲା ଯଦି ତମକୁ କଣ ହାରିଆ ବାଲାର ପଚାରିଲା ଯଦି ପଚାରିଲା ଜିତିଆ ବାଲାର କେତେ ଜିତିଆ ବାଲାର ଯଦି ପଚାରିଲା ତାହେଲେ 4320 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 16 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଡ୍ ବାଇ 58 ସିଧାସଳଖ ୟାକୁ କାଟିଦେଲ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତମର 270 ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ 16 ଦୁणे 32 16 ସତା 112 0 କୁ 0 ତାପରେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ କଣ ନା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଡ୍ ବାଇ 58 27 ଅଷ୍ଟା ଠିକ ଅଛି 27 ଅଷ୍ଟା କେତେ ହବ ନା 216 ମାନେ 6 ରଖିନେଲା 21 27 ପଞ୍ଚା 27 ପଞ୍ଚା ମାନେ 25 ପଞ୍ଚା 125 ଏଇଟା ହେଇଯିବ 135 135 କୋଡ଼ିଏ 155 1 156 ବୁଝିହଉଛି କଥା 0 ଅଛି ମାନେ 0 ରଖିଦବ ବୁଝିଗଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି ତ ଏମିତି ତମେ କଣ କରିପାରିବ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଫିଗର ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫିଗର ଆଉଟ୍ କରୁଥିବ ସେ ସମୟରେ କାଲକୁଲେସନଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖୁଥିବ ଯଦି କାଲକୁଲେସନ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ମ୍ୟାଥରେ ଟିକେ ତମକୁ ବେଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିବ ଯେ ଭାଇ ମତେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫସିଯିବ ବି तुमको मैथ्र कैलकुलेशन बंचई दब चलो ठीक है बर्तमान आम सीधा सड़क पलैया कौटी ना सेकंड क्वेश्चन सेटिंग करनी टे खाली देख गोटे गोटे क्वेश्चन ने कौन कौन संभावित क्वेश्चन हो पार सेटा भी तुमको कौन कर मार्क आउट करके जाऊँगी तुम काम हो से सब जिन को गोटे गोटे बुझा देख इन एन इलेक्शन कैंडिडेट गेट्स 40% ऑफ द वोट्स ठीक अच्छे से कौन कहला जे 40% गोटे भोटर 40% से पाई ताने भोटर 40% पाई माने आउ 60% आउ गोटे किए पाई कि 3-4टा कैंडिडेट थे से कौन हो कौन ना आम जाने कि आउ 60% आउ किए सब पाई आम जान कि टोटल टोटल केते परसेंट भोट हम 100% भोट हम and is defeated by other candidate by 298 vote ओके ठीक है अदर माने दुईटा कैंडिडेट थिले ये होची ए कैंडिडेट ये होची बी कैंडिडेट ए कैंडिडेट 40% वोट पाइला बी कैंडिडेट 60% वोट पाइला ये ताठू जेहेतु 20% अधिक वोट पाइची कि बी कैंडिडेट तेणु करी से जीती गला से कहला कोन ना 298 वोट जो से हारी गला ताले 20% रे वैल्यू होची केते 298 पचारजी कोन ना द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट केते नंबर ऑफ वोट कास्ट हेतिला ना 100% वोट कास्ट हेतिला ता माने 100% वोट पई कोन करियो देखो मु तुमको चारटा वे एठी बुझेबी केमिति डायरेक्टली करि परिबो केमिति टेंशन न नै करि परिबो कोन ना सीधा सो यदि मु कहिबी ताले नॉर्मल मुंडा मेथर 1% को समान 298 मल्टी डिवाइडेड बाय 20 तापर पुणी जीव कोन 100% को समान 298 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 2 रे एमती काटिबा ये हमर हे जीव 5 5 टा केते जीव 5 टा 40 शून्य रखनेला 4 देखो एटी तुम कैलकुलेशन टिके जल्दी जल्दी करिया पे मु कोन करबी ना एटा 29 50 145 4 149 1490 सरला कथा बुझुछ ना नहीं तो एम तुम करि पारिबो किंतु जदि तुम कहबो जे नाइ टिके एडवांस वे करबा कोन हबो ना तुम जानिलो जे 20% रो वैल्यू होची केते 298 तो 20% रे जदि हमें मल्टीप्लाइड बाय 5 करबा ताले केते हिजो 100% हिजो सेमती 298 रे मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दबो तमरो जति हवा कथा 1490 हिजो बुझियो कथा ठीक कथा चलो यार तो बर्तमान ये आसला कौन ना थर्ड टाइप रो क्वेश्चन जोटी कि ए बी थिले एथर ए बी सी तीन जण पळे आसले कोन कहजंती
ଯେ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏ ବି ସି କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଆନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କଲେ, କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଆଜ ଠିଆ ହେଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଏ ବି ସି, ଠିକ। ତାପରେ କଣ କହିଲା, A got 30% of the votes, B got 50% of the votes, C got the rest। ठीक ଅଛି, ସେ ବଢିଆ କଥା। ଟୋଟାଲ ଭୋଟ ରୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରେ ହେଇଥିବେ ନା 100%। A got 30%, B got 50%, ଆଉ C ପାଇଁ କେତେ ରହିଲା କି, ଆଉ 20% ରହିଲା, ଆଉ କଣ ସରିଲା କଥା। ତାପରେ ସେ କଣ କହିଲା, B own by 12,000 vote against his nearest rival। B own by 12,000 ଭୋଟ, ଠିକ ଅଛି। B own by 12,000 ଭୋଟ ମାନେ B ଜିତିଛି, ନିୟରେଷ୍ଟ ରାଇଭାଲ କିଏ ଏ, ତାଠୁ କେତେ ଭୋଟରେ ଜିତିଛି, ସେ ହଉଛି 12,000 ଭୋଟରେ, ଠିକ। ତ ଆମକୁ ଯଦି କହିବା ଯେ ପରସେଣ୍ଟାଇଲ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଅଛି ବା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଅଛି, ନା 20% ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। 20% ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ନା 12,000। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିରୋ କାଟ, ଦୁଇରେ କାଟିଲା ଏଇଟା ହେଇଯିବ 600। ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 600। ଯଦି ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ 600, ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଯେ ଏ ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟରୁ ସେ ତମକୁ କଣ ପଚାରିଛି, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ଭୋଟ କାଷ୍ଟ, ତାମାନେ 100% ପଚାରିଛି। ତ 600 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଡ ବାଇ 100 କରିଦେଲେ ତମର କେତେ ହେଇଗଲା ନା 6 ରେ 1 2 3 4, ଚାରିଟା ଶୂନ, ସରିଲା କଥା। ଇଜିଏଷ୍ଟ ୱେ, ଠିକ। ୟାଠୁ ଆଉ ଇଜିଏଷ୍ଟ ୱେ ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳେ। ତ ତମର କେତେ ହଜାର ଭୋଟରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ନା 60,000 ଭୋଟରେ ଆମର କାଉଣ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା, ସରିଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏକ୍ସାମ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ତାହେଲେ କରିବ କଣ, ଯୋଉଟା କରିବ ସେଟା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟା ଦେଖିବା କଥା। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖାଉଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖାଉଛି ତାହେଲେ ମତେ କୁହ, in an assembly election the candidate got 55% of total valid votes। ତ ମୋ ପାଖରେ ଯଦି 100% ର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ ଭୋଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ସପୋଜ କହିଲି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏ, ସିଏ ପାଇଲା 55%, ତାହେଲେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବି କେତେ ପାଇଥିବ, ଠିକ ଅଛି। ଯଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ए पाइला 55%, कैंडिडेट बी केते पाइथियो ना 45%। 2% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ओके, जेतेबेले वोटिंग हेइथिबो सेठी गोटे अलग 100% चलथिबो, से कोन ना से किछि गोटे भोट मनकर निर्वाचन हला, मनकर लक्ष लोक हम पंचायत रो अछन, ठीक कि 100 लोक धर, छोट एग्जांपल धरिबा 100 लोक अछन, 100 जन जाक जाईकी भोट दे दे आसिले, ता भितर कोन हला ना ता भितरु प्रथम तो माइनस हो गला केते ना 20 टा भोट, काहे रे काहे 20 टा भोट माइनस हो गला ना ये भोट सब जगह नाकच हो गला बा रिजेक्ट हो गला। जेतो इनवैलिड भोट हो जाए तो 20 माइनस हो गला, तो हम काउंटिंग टा कोथरो हो एथरो 80 रु आबो, ताले 80 टा भोट जानो हम ये रे पड़ीची माने निर्वाचन मंडली। तो सिस्टम सेया जे प्रथम गोटे भोट केते पड़ीथिबो, तापर 2% हेइथिबो कोन इनवैलिड। इफ द टोटल नंबर ऑफ votes was 104,000, what is the number of valid votes polled in favor of that candidate। ओके, तो हमको 55% बाहर करियर अछि, किंतु कोन केंदी बाहर करियो 55%, ना प्रथमे ए जो वैलिड हमको देइछि कोटा एटा देइछि, ठीक। एटा माने केते हमको रहिला ना ए 100% रो वैल्यू होछि 104,000। फास्ट आदर कौन करिवो ना 2% टा माइनस कर दो, काहे ना 2% इनवैलिड हिच, ठीक। तार 98% जेतिकी हबो, ठीक 104,000 रो 98% जेतिकी हबो, सी हबो कोन ना यांकर 100%, बुझियो। तो यांक 100% रु हमहु केते बाहर करे अछि 55%, ठीक। तो मु जदि सीधा सळक लिखिबी ताले 104,000 मल्टीप्लाइड बाय 98% बा 98 बाय 100, तापर हमहु कोन मिल जिवो, एइटा मिल जिवो। यार आपुनी हमर केते परसेंट दरकार, यार भी हमर 55% दरकार ओनली, यार 55% केते, तो हमर 55% माने 55 बाय 100,
এইଠି ଆମର 3ଟା ଶୂନ ଏଠି ଆମେ କାଟିଦେବା। ଏଠି 3ଟା ଶୂନ କଟିଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା କ'ଣ ନା 5 ରେ କାଟିଲେ 2, 5 ରେ କାଟିଲେ 11, 2 ରେ କାଟିଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ ନା 54, ସରି 52, 54 କହିଦେଲି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏବେ ଆସିବ ତମର କଥା ଯେ କାଲକୁଲେସନ କାହାର କେତେ ଫାଷ୍ଟ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କାଲକୁଲେସନ ଉପରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଗ ଚାହିଁବି ଯେ 11 ଟାକୁ 52 ଟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ। କାଇଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ ନା 11 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ସବୁଥିରେ ଇଜି। ଠିକ 11 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କ'ଣ ଇଜି ନା ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 11 ଇଣ୍ଟୁ 52 କରିବି ଏକ୍ସାମରେ ମାତ୍ର 1-2 ସେକେଣ୍ଡର ଯୋଉ ଫରକଟା ସେଇଠି ହିଁ ତମେ ଦେଖାହେବ। କ'ଣ ନା 2 କୁ 2 ସେମିତି ଥୋଇଦବ, 2 5 7 ମାନେ ୟାକୁ ମିଶେଇ ଦବ, 2 ଯୁକ୍ତ 5 ହେଇଗଲା 7, 5 କୁ ସେମିତି ଥୋଇଦବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମେଥଡ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଳେଇ ଆସିଲା କ'ଣ 572। ସାର୍ ଏଇଠି 572 ଇଣ୍ଟୁ 98 ରହିଲାଣି, ଆଉ ତାକୁ କେମିତି କରିବା? ଆରେ 98 ବା 100 ପାଖରେ ଅଛି। 98 କାହା ପାଖରେ ଅଛି? 100 ପାଖରେ ଅଛି। ତମେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି 100 ମାଇନସ 2 କରିପାରିବ। କ'ଣ କରିପାରିବ? 100 - 2 କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ସେଇ ଜିନିଷ ବି କରିବନି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ। 100 - 2 କରିଦେଲେ ସେଟା ଟିକେ ତମକୁ ସୁବିଧା ହବ। ଠିକ ଅଛି, 98 ଭାବିବନି, ତାକୁ ଭାବିବ କ'ଣ 100 - 2। 100 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା 572 00, 2 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ଏଟା 4 4 11, 10 ରୁ 4 ଗଲେ 6, 9 ରୁ 4 ଗଲେ 5, ତାପରେ 9 ରୁ 4 ଗଲେ 5 ପରେ ଏଠି 1 ରୁ 1 ଗଲେ 0, ଏଠି ଆସିଗଲା ତମର କ'ଣ 57 ଗଲେ 56, 56056। ଠିକ ଅଛି, ତମର କ'ଣ ପଳେଇ ଆସିଲା 56056। ଏଇତ ହଉଛି କଥା, ଆଉ କ'ଣ आंसर ହେଇଗଲା ତମର 56056। ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍। ହଁ, आंसर संपूर्ण भाव ठीक अछि। तो वर्तमान आमे 5 नंबर दिगरे मुहेबा। ओके, तो आउ सब जो क्वेश्चन रहला ताको मार्क आउट करिवो। आउ जो सब क्वेश्चन रहला ताको सब मार्क आउट करिवो। ये सब को तमर रहला घर को एतक रहला तम क्वेश्चन। ठीक, ये सब हमर काली कथा हबा केमती कोना को सॉल्व करिवा, तापरे हमर पार्ट 2 को जिबा। अलग गोटे ऑल लेवल रो क्वेश्चन देखिबा। चलो आज में एति की